Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanuingalan o Albalag Foundation ng Nusu Jamiat Cotabato, abang ulwana no presidentinin mana si Sheikh Saad Sindato Kalhaj, so station manager tano Attorney Nasbang Samoro Talipasan, so program director to Alid Alfonso, so admin mana si Tobin Abdullah, si Rambanto so double to, metubun mambo so master control Dato John Fuentes Alon Alhaj, so mga tangkapadanin sila suara 24 Dato Harun Sansawi, metubun si Dato Ebs Abang so suara 30 Siyaw. Kanuingalan no researcher no tanaman Dr. Ustad sa Albaya Badrudin. So mga tanggapadako kanunya pakaragyan mana sila Dr. Abdul Wahid Hasim, metubon si Ustad Muksin Pada, niyabong ba si Hatta. Ipadsampe nami sumapya ka ba makikinagbang sa moro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa guna mga bangsamoro na kangyan nami buns kano sa tudtulan, saya nami mapanudtul sal kano na makapantag kano tudtulan kano Palestine sa guna timpo na pagdala sa mapasang sunan na dalpa na nambay mapanudtul tano sa guna makapantag kano nan adalpa a Palestine ngin mga melay sa Palestine. Nambay mapanudtul tano sa guna siya kano pakaragyan at tadman sutudtulan. Tadman sutudtulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panginintanu kanu Allahu Ta'ala mga mapya tanubon, na numakanggulalan tanu sa mapyas mga kasuguan no Allahu Ta'ala. Saguna, yan nami mapanudtul sal kanu, nasutudtulan kanu dalpa, ataw kaso inged a Palestine, apadtala saguna timpo sa mapasang sunto a dalpa, aluba maton sa Masjidul Aqsa. Nambay mapanudtul nami sal kanu saguna, siya kanu pakaragyan at tadman sutudtulan siya sa 92.1 Voice FM. Palestino antil himal ardi wa qiblat kulli umamin nabi. Ngini adan sa Palestine. Palestino antil himal ardi wa qiblat kulli umamin nabi. Maylay sa Palestine sa Masjidil Aqsa lu sa Jerusalem kanudalpa a Palestine. Ngin ikasla alaganin, kabalapantagin sa Masjidil Aqsa kanu mga Muslim. Sa Masjid al-Aqsa na yaning padangalan na Baitul Maqdis atau ka Baitul Muqaddas. Adan lon 20 abangawan sa supad o ngalan unto ay isa kanu mga bangawanin na Bab al-Burak. Sa Masjidul Aqsa na ikadwa a masjid a pimbalay sa dunya kanulian o Masjidil Haram sa Makkah. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. أخرجه البخاري. Dit anakaw kita tudol ganat kani Abu Dzar radhiyallahu anhu sayanin pidtalo. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngin i masjid ipagampaganayan na pimbalay siya sa liyaw na dunya. Ya inisawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Masjidil Haram. Sayapid talo ni Abu Dzar, ngin nakatunog a pimbalay sa dunya ang masjid. Ya inisawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Masjid al-Aqsa. Ya pitdalo ni Abu Dzar, ngini paglatanon to so kinambalay sa Masjidul Haram na no Masjidil Aqsa. Ya inisawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 lagon ipaglatan. Apyan daw kamasot mo manawakto ng sambayang na jambayang ka.
nambay pinakamapyagal bakan na panutol ni Bukhari. أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار. Kanunaw na panutol tanong kanu tadaman. Kanulian o nakapatpulo lagun ulyan o kinambalay no Nabi Ibrahim alayhisalam kanu Masjidil Haram sa Makkah na pimbalay no Nabi Ibrahim sa Jerusalem ataw ka Palestine so ikadua ang masjid awalay no Allahu Ta'ala binadtuan sa Masjidil Aqsa. Sunto ang masjid naluba pagsimba kanu Allahu Ta'ala suwatan ni Ibrahim as Ishaq alayhisalam. Nanduminang ibon sa Masjidil Haram sa Makkah si Ishaq alayhisalam kanu kinapanihajinin sa manabon sa pinggula no amanin as si Ibrahim alayhisalam. Kagina kamay ito na iyalong padsabutan. Nayaming balay kanu na ang masjid a pimbalay sa dunya na Nabi Ibrahim alayhisalam. Nanduso ikadwa ang masjid a pimbalay sa dunya sa yaning pagletan sa kan Masjidil Haram na nakapatpulo lagun na may tubon as Nabi Ibrahim imimbalilon. Ntuba sa Masjid Al-Aqsa sa Palestine. إخواني إخواني أحبابي أحباب. Sa Masjid Al-Aqsa na nabaloy bun ang kibla ng mga Muslim. Kanu timpo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu kinasugo, kinawagib sa sambayang na yaning kibla na sa Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem sa Palestine. Manabun sa napanudtol tanu, kanu ulyang buno kinaalat o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina na padpanananggula na so kinaalat kanu kibla, yame ito na luden sumangol sa Kaaba sa Makkah. Kanu timpo no lupan so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, na inibaliugat sukatin nagkanu sambayang na lupan sa kaning padsangol sa Jerusalem kanu Masjid Al-Aqsa. Apayaning kaada ni adanan to nalo sa kaning padsambayang kanu ubay no Hajarul Aswad kanu ligid no Kaaba na ya kaada no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lubon sa kaning padsangol sa Jerusalem kanu Masjid Al-Aqsa sabab san tubay kasuguan sal kanin no Allahu Ta'ala. Taman sa dampan isa mama amid sambayang alusin mangol sa Kaaba sa pinasangol Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunto mama lu sa Jerusalem kanu Masjid Al-Aqsa sa Palestine. Ya kaadan no Kaaba kanun tua timpo na madakli barahalanin apad simba no mga musyrik a Quraysh sa manabun sa napanudtul tano kanu nangauna. Ana panudtul tano ilabit logato sa mga barahala kanu Kaaba. Sapod kanu mga ngalan nun tua barahala amaton sa Kaaba na si Hubal, Lat, Manat, nando Uzza. Sunto mga barahala na padsimba no mga musyrik a Quraysh nando supad pan abagangay sa Kaaba apakabun kanupad ang mga dalpa. Guna su timpo din na kinaalat no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, nalubon silang padsangol sa Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem sa Palestine. Sa manabon su mga Yahudi alubon silang padsangol sa Jerusalem aluba sa Masjid Al-Aqsa. Sunto ang mga Yahudi kanu timpo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na din nilang galinyan so kapadsangol o mga Muslim kanu kanila na padsangulan ataw kakibla so Masjid Al-Aqsa. Mga 16 ataw ka 17 lagun ulyano kinaalat no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, nalo silang padsangol sa Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem sa Palestine. Hadith anako kita tudtol kani Bara bin Azib radiyallahu anhu, kanu ika-10 ataw ka 17 aulan din so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu kinaalatin sa Madina na lupan padsangol kanu kapadsambayang ilan sa Masjidil Aqsa. Oged naggalinyan din no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilo sa kanin sumangol at sambayang kanu Kaaba sa Makkah na panudtol ni Bukhari. أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار. Nasabutan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so dili kapag galini ng mga Yahudi kanu kapadsangol ng mga Muslim sa kanu kapadsambayang ilan lu sa Jerusalem kanu Masjid Al-Aqsa. Sa yati ng mga Yahudi nadala kon sarili ataw kakibla ng mga Muslim. Sa baplo na naadan ni isa kutika alinumyuso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sinumangol sa langit sa pangingapanin imakatulon sal kanin iwahi. Kasugwan saludin sa kanin sumangol sa Kaaba a kibla no Ibrahim alayhisalam gapanganganay gapaginagkay nininto ang manggula. Sabab kanun tuag galinyan
gapanganganay ato kagapaginag kay no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manggula na inenggaysal kanino Allahu Ta'ala sa luden silang sumangol sa Kaaba sa Makkah santo ba ikibla no mga Muslim. Gumanat luba sampay sa guna na luden ba minabpon iyadang kibla na so Kaaba sa Makkah al-Mukarrama sa Saudi Arabia. بالورد يحييكم وبكل الأزهار. Timpo na wakto na duhor sa nalukan so kapadsambayang ilan sa nakauma si Jibril kanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa initing gumanin so kasugwan no Allahu Ta'ala sa luden silang sumangol kanu Kaaba sa Makkah. Nakauma si Jibril sa kutika padsambayang so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nando sa mga tanggapadanin ang mga sahabatin kanu lugar no Banu Salama sa Madina sa kinapatan ni Jibril Suliman no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taman sa inisangolin so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lu sa Kaaba kanu Masjid al-Haram sa Makkah. Sunto ng gula na isa a miracle makagep sabab sa dalapan kumpas kanunto at timpo sa naamad sa guna kanu bago kagamitan isu Masjid Kiblatain na isa at tandalon a kibla na luden mismo nakasangol kanu Masjid al-Aqsa. So isa manam na luden mismo nakasangol kanu Kaaba sa Makkah. Guna so sumangol din so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Kaaba na minunot mambu sumangol si Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kanu kutika kapadsambayang ilan kanunto a lugar no Banu Salama. Siya kanu pada kitab na nanggula kuninto kanu ikasapulon dupito ulandan so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina sa ulan-ulan asaban. Paganaya na sambayang alu sinumangol so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah lo kanu Kaaba na susambayang aduhor alu na talabok kanu lugar no Banu Salama. Niya bomba sa lugar ana panudul tano anad sambayang ano Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu wakto na Jum'a ako tika akabagangin no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Yatrib alo sa kanina pun sa Quba asakop bun no Yatrib atau ka Madina. Sunto a lugar na nandemba so kilala ang masjid jaguna ayanin ngalan na Masjid Kiblatain. Sabab san tuba lugar na tabo so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanu kinauman wahi sa luden sumangol sa Kaaba na paganayan na lus kaning padsangol sa Jerusalem taman sa nakauma si Jibril sa luning pinasangol so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanu Kaaba. San tubay sa wapin sa dua timan ni Kiblatin sunto ang masjid sa nabadtuan sa ngalan sa Masjid Kiblatain santo ba so lugar no Banu Salama. Paganayan man ang wakto at kinadsambayang no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Masjid Quba aludan sa kaning padsangol sa Kaaba na wakto na subo atau kasalatul fajr. Nando paganayan na wakto at kinadsambayang no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu Masjidin Nabawi na so wakto na asar. Kapadpan akabalaalaga ng Masjidul Aqsa na yatimbang no isa sambayang sa Masjidul Aqsa na limagato sa sambayang itimbangin. Hadith ang nakokit ka ni Abu Darda, pidtalo ko no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya timbang no isa sambayang kanu Masjidul Haram na magatos ngibo itimbangin. Nando ya timbang o isa sambayang kanu Masjid Nabawi sa Madina na sa ngibo sambayang itimbangin. Nando ya timbang o isa sambayang sa Masjidil Aqsa na limagato sa sambayang itimbangin. هيا هيا نجلس مع كل الإخوان. Padpan na kabalaalagan ng Masjidul Aqsa na niyabumba sa masjid ay nangayan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu timpo no Isra wal Mi'raj. Sa midsambayang lunso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kahanda no Allahu Ta'ala kanu kutika kapadsambayangin na napadin sa ma'mumin sa mga nabi no Allahu Ta'ala sa sakanin inabaloy a imam no mga nabi kanunto a kinadsambayangin. Kadtalo no Allahu Ta'ala sa Quran pantag kanu Isra wal Mi'raj sa Surah Isra ayat ay kaysa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Mahasuti sa kanina Allah Ta'ala, inipalapitin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa magabi, abun sa Masjidil Haram, mangay sa Masjidil Aqsa sa Jerusalem, sa Palestine. At pinambalakatin imbalabalalon, kaando nami makapaylay sal kanin, so kapad ka ng mga tanda nami. Saban sa banal na sa kanina Allah Ta'ala, napakakinag nando pakaylay. So Masjid Al-Aqsa na padbong kanunalabit o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adait at tumanan umibasad midyamaya sa mangelon. Itumanin, inggulanin susamayanin sa kaanginin lon. Yaban to mga masjid anisisita at tumanan susamaya a kaangelon na sa Masjid Al-Haram sa Makkah, sa Masjid An-Nabawi sa Madina, nando sa Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem sa Palestine. هيا هيا نجلس مع كل الإخوان. Anten inaw na apagkalban sa kanudal pa a Palestine. Yanaw na apagkalban sa Palestine na su Amorites apadlon su tupo no Kanaan. So Kanaan ataw ka Canaanites na bung kanusam awatan no Nabi Noh alayhi salam aluba bun su tupo no mga Arab. هيا هيا نجلس مع كل الإخوان. Panun ikinaangelon no Nabi Ibrahim alayhi salam kanudal pa a Palestine. Mbalingan ang tanong sa tudtulan kanu Ibrahim alayhisalam. Si Ibrahim alayhisalam na nakauma sa Palestine ataw ka Jerusalem bun sa kanin sa Babylonia ataw ka Iraq. Sabab kanu kinadjagi kersal kanin ni Namrud sa tutunganin sa kanin. O ged na sabab kanu kabagara palitiayanin sa Allahu Ta'ala. Banal kalinimod din ni Namrud so kayo ang mga magango taman sa inipana si Ibrahim alayhisalam kanu apoy. Nakahanda no Allahu Ta'ala da matutong sunabi Ibrahim alayhisalam. Kaddaluno Allahu Ta'ala sa Surah Al-Anbiya ayat ay kasyawpulon dusyaw. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Piddalo nami tigo Allahu Ta'ala hi apoy pakakanggaw ka, nando makalintad, masagyahatra si Ibrahim. Sabab kanunto ng gula, na pinaawa no dato as sinamrod si Ibrahim alayhisalam, taman sa lus kanin nakaangay, so Ibrahim alayhisalam kanudal pa a Palestine, tanggapadanin si kalumanin as si Sarah. Kapat ka ng mga pamilya no Nabi Ibrahim alayhisalam, narubong ba sila migkalaban sa Palestine, manasuwatanin as Nabi Ishaq alayhisalam. May tubo na lubong mamigkalban suwatan ni Ishaq alayhisalam as Yaqub alayhisalam. Luba binaloy no Allahu Ta'ala si Yaqub alayhisalam sa sinugunin yame to na nabi. Sa yanin ibanganggat na so agam Islam, agamano amanin as Ishaq alayhisalam nando agamano aponin na si Ibrahim alayhisalam. Kadtaluno Allahu Ta'ala sa Surah Al-Baqarah ayat amagatos 32. Kadtaluno Allahu Ta'ala sa Surah Al-Baqarah ayat amagatos 32. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا
ونحن له مسلمون. Nando ini pananasana ni Ibrahim kanu mga watanin su Islam. May tubon si Yakob. Ini pananasan imbon su Islam sayanin kadtalo. Hi mga watako. Saben-sabenal na pinamili ninsal kanu su tidto agama. Sakali mulimu kanu na da kanu patay. Yatabyan sa kanu na mga Muslim. Ilal amam, ilal amam, ilal amam. فلسطين أنت الحمى العرضي وقبلة كل أمم نبي. Sa Palestine sa Jerusalem sa manabunso na panudtol namin salkano na pinagkaulad no Yakob sa Baital Maqdis ataw ka Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem sa Palestine. Si Yusuf anabino Allahu Ta'ala na pelminin padtalong kanu mga taonin isimbano so Allahu Ta'ala isanin bu adala tumpukin. So Allahu Ta'ala iminaloy sal kano, nando tinumyakap sal kano, nando pinalipos kano nin sa kano kinanggutam, at syukur kano sal kanina Allah, nando galbag kano sa mapya. So ama no Yusuf, asi Yakob, na yaning kadang bagos kanin matay, na pidtaluanin sa mga watanin abano Israel, sa lodembas silan kano agama Islam, aagama no lango no mga nabi. Taman sa lodembas kanin minatay sa Misar, o na pidtapik bunsulawasin sa los kanin inilabang sa Palestine sa Antoba ini panabon tabunin. May tubon mambo si Yusuf alayhis salam. Ini panabon tabunimbon iumatay bon sa kanin na lubon nilabang sulawasin kan ubay no labang ni amanin asi Yakob sa Palestine. نتسلم نتعلم اطلب الأحزان إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام فلسطين أنت الحمى العرضي وقبلة كل أمم نبي. Mga lusod kami sa tiyang kanu agam Islam, inshallah sumpatan tanubo sutudtulan kanu dalpa a Palestine. Nando sa Masjid Al-Aqsa, apad tala saguna sa mapasang sunya a pagingadan. Ngim panimanggula no Palestine nando Masjid Al-Aqsa, nambay mapanudtul tanu sa tumundog inshallah kanu pakaragyan at tadman sutudtulan siya sa 92.1 Voice FM niya ba subagwa swara no Bangsamoro. Kanu ingalan no researcher no tanaman si Dr. Ustadja Albaya Badrudin, sumangat tanggapadako kanu niya pakaragyan at tadman sutudtulan Dr. Ustad Abdul Wahid Hasim, Ustad Muksim Pada, suna kapanudtul sal kanu si Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النصر قادم فارفع العلامة والحق ظاهر حتم الأصنام. النصر قادم فارفع العلامة والحق ظاهر حتم الأصنام. فاهتفوا يا إخوتي إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام. فلسطين أنت الحمى العرضي وقبلة كل أمم نبي. فلسطين أنت الحمى العرضي وقبلة كل أمم نبي. فلسطين أنت الحمى العرضي وقبلة كل أمم نبي. أنار ربوعة مهد المسيح وزانا كما في براق النبي. إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام. النصر قادم فارفع العلامة والحق ظاهر حتم الأصنام. النصر قادم فارفع العلامة والحق ظاهر حتم الأصنام. فاهتفوا يا إخوتي